sa aton mga tinda. Mga iloy kagamay sa kuluyan, karina, manindahan kita. Mauna kita sa presyo sa aton bugas. Ang imported commercial rice, special blue tag, yara sa 48 pesos and 50 centavos per kilo. Premium yellow tag, 45 pesos per kilo. Well-milled white tag, 46 pesos per kilo. Para naman sa local commercial rice, special blue tag, 60 pesos per kilo. Premium yellow tag, 44 pesos per kilo. Well-milled white tag, 41 pesos and 25 centavos per kilo. Kag regular milled white tag, yara sa 38 pesos per kilogram. Sa presyo naman sang mais, ang yellow corn grain for feeds, 34 pesos per kilo. Yellow corn grits for feeds, 34 pesos and 50 centavos per kilo. White corn grain for food, yara sa 80 pesos per kilo. Para naman sa livestock and poultry, ang beef rump, 300 pesos per kilo. Beef brisket, 280 pesos per kilo. Pork kasim, 260 pesos per kilo. Pork belly, yara sa 265 pesos per kilo. Ang whole chicken commercial, 180 pesos per kilo. Ang whole chicken native, yara sa 320 pesos per head. Kag ang chicken egg, 7 pesos and 75 centavos per piece. Sa ato naman, dried fish o kun uga daing nga galunggong, yara sa 220 pesos per kilo. Ang labahita, 260 pesos per kilo. Dilis, 440 pesos per kilo. Tuyo sa linas, yara sa 280 pesos per kilo. Kag tuyo tamban, 170 pesos per kilo. Sa presyo naman sang aton isda, bangus 210 pesos per kilo, tilapia 130 pesos per kilo, galunggong local 200 pesos per kilo, ang imported 240 pesos per kilo, alumahan 240 pesos per kilo, ang sapsap 197 pesos and 50 centavos per kilo, kag tamban yara sa 100 pesos per kilo. Para naman sa presyo sang aton highland vegetables, cabbage scorpio 100 pesos per kilo, carrots 157 pesos and 50 centavos per kilo, habichuelas o kon Baguio beans yara sa 105 pesos per kilo, white potato 100 pesos per kilo, Pechay Baguio 90 pesos per kilo, sayote 37 pesos and 50 centavos per kilo, cauliflower 285 pesos per kilo, broccoli 200 pesos per kilo, ang lettuce 205 pesos per kilo, kag cucumber yara sa 30 pesos per kilogram. Sa presyo naman sang aton ulutanon, ang lowland vegetables o kon pangpakbet, ang palaya yara sa 80 pesos per kilo, sitaw 55 pesos per kilo, pechay native yara sa 122 pesos and 50 centavos per kilo, squash o kon kalabasa 30 pesos per kilo, eggplant 60 pesos per kilo, tomato 80 pesos per kilo, radish yara sa 80 pesos per kilo, okra 80 pesos per kilo, ang mung bean 80 pesos per kilo, kag ang peanut yara sa 122 pesos and 50 centavos per kilogram. Sa presyo naman sa aton root crop, sweet potato 50 pesos per kilo, cassava fresh 30 pesos per kilo, taro or gabi yara sa 40 pesos per kilo. Sa presyo naman sa aton mga prutas, kalamansi 60 pesos per kilo, banana nga lakatan 80 pesos per kilo, ang latundan 50 pesos per kilo, saba 30 pesos per kilo, papaya 55 pesos per kilo, kag ang mango yara sa 120 pesos per kilo. For other commodities, refined sugar 100 pesos per kilo, white sugar 90 pesos per kilo, ang brown sugar yara sa 85 pesos and 62 centavos per kilo, cooking oil palm 350 ml 35 pesos per kilogram, kag ang 1 liter yara sa 100 pesos per kilo. For spices o kung panggisa, ang presyo sang red onion yara sa 200 pesos per kilo. Ang imported ng red onion yara sa 220 pesos per kilo. White onion 120 pesos per kilogram.
For garlic imported, 115 pesos per kilo. Garlic native, 135 pesos per kilo. Ang presyo naman sa ginger o kunluya, yara sa 100 pesos per kilo. Ang sili nga labuyo, 250 pesos per kilo. Hot pepper, 106 pesos and 25 centavos per kilo. Kag ang sweet pepper, yara sa 240 pesos per kilogram. Kag amo ini ang mga presyo sa aton nga merkado.